Ang kagawasan dili kabayran o kini magagikan sa bugos nga paghukom sa paghimo sa matarong o dili sa kalibutan nga kahilayan nga lumalabay lamang. Luzon, Visayas o Mindanao kutob sa maabot sa atong Sibya. Mayong adlaw kanatong tanan. Welcome sa atong tulumanon ang Kugi Sugbo. Og mayong papaminaw sa atong mga suking paminawan at ang mga membro sa Visayas Allegiance Eagles Club kung nabilik ipangaluhan ni Victor Vica Corbera og sa atong mga kaubanan o mga membro sa Alpha Omega Lambda Tres Hermanos Fraternity and Sororities Incorporated, binasa mga managsuon nga founder nga sila si Otol Bruce, Otol Babsel o Otol Juwin Ligaspi. Kining programa hatod kanato sa musunod. City of Naga Cebu Council pinanguluhan ni Vice Mayor Berhelio Chong o SP Secretary Gary Gabutahi, Engineer Leslie Anthony Molina, 2nd District Engineer DPWH 7, pinamungahan Vice Mayor Glenn Baricuatro, Damascus Lumber, gipanagiyan ni Rene Villasencio, Gugong Flores Junction. O karon sa atong hisgutanan na karon na adlaw, atong tagalog pagtagad ang pagpasigarbo ni acting Mayor Alvin Garcia, Mayor Raymond Alvin Garcia, sa iyang nahimo sud sa usa ka bulan nga pagka-mayor human na suspended na preventive suspension si Mayor Mike Rama tungod sa kakulian nga tungod sa kaso nini ngadto sa ombudsman mga igsuon. May kalabigitan sa mga kawani nga wa yun masweldo tungod sa mga kakulian, tungod sa mga hinungdan, mao nang wa masweldo sod sa pipila ka buwan, mga napulo jud ka buwan mga kaigsunan. Basta si Attorney Raymond Garcia, ang atong vice mayor, napasalamat siya og overwhelming kayo ang iyang gihimo karon nga trabaho isip acting mayor kay nasulbad niya ang mga problema diya sa buhatan sa mayor, na limpyo niya ang mga naglaundok nga trabaho sa atong nga mayor, nagpundo nga mga trabaho sa atong mayor. O ubay-ubay gyud ang nagapasalamat nga mga Subuanon gumikan kay ang mga proyekto matud pa nakatabang gayod sa ilang kalambuan. Og matud pa sa acting mayor, padayon bisa pa man ini, padayon gyapon niya ang dakong respeto ngadto sa suspended mayor kasi Mike Rama, mga kaigsunan. Bisan pa man og nagkahulugan, kini nagpasabot mga kaigsunan, nga bisan pa man og nagkahulugan nga ang kining mga aksyon karon niya isip mayor, dili kini mauyonan o dili baka masubay sa mando o kabubuton sa atong suspended mayor apan gihimo ni Mayor Garcia ang iyang trabaho isip acting mayor. Ang wala nahimo o dugay nahimo sa Mayor Mike Rama, suspended lang, nahimo kini ni Mayor Alvin Garcia sud sa usa ka bulan lamang. Daghan yun kayo ang nalipay niini o daghan ang napadayon nga mga proyekto o mga programa sa atong City Hall sa siyudad sa Sugbo, mga kaigsunan. Bisan pa man og nagkahulugan kini og kining pagkasubo o dili pagkauyon sa atong halandong nga mayor, si Mayor Mike Rama, suspended lang. Apan iya kinigihimo. So sama sa
pagsuspende sa exemption sa biometrics sa pipila ka mga kawani. Kaya na magoy uban nga mga kawani, mga kaigsunan diya sa City Hall nga igo lamang kubra sa sweldo apan way trabaho. Nagpasabot nga ang ilang nga mga pagtrabaho bisag wa sila ng trabaho, bisag lain ang ilang nga gikuri-kuri, lain ang ilang gihimo apan nagdawatan og sweldo mga kaison. Mao na atong nadawat nga report nga pipila sa mga kawani ang nagdawatan gyapon og sweldo bisan pa man og wala magtambong sa ilang trabaho kay ang ilang DTR ilang maniobrahon kay dili man sila biometric mga kaigsunan. Pero ang atong acting mayor si Mayor Raymond Garcia nagganayon ni noon ang kining maong kalambuan, kining kamanduan dili kini maghikaw sa mga kawani nga mo-apply og balik aron mahashasan mga kaigsunan aron matino kon kinsa gyud ang ayan tagaan og exemption, tagaan og lugway sa dili apil sa kanang biometrics mga kaigsunan. Kay kung biometrics magina kinahanglan gyud nga ang personal gyud mo adto, personal gyud mo tambong ang kawani mga kaigsunan kay biometrics ko na. O sa exempted sila na pero mag-DTR sila. Kanang DTR pwede manibrahon. Suwat-suwatan na lamang. O bisag unsa, bisag wa ko ng trabaho ko. Pagkangan nga dunay tilimadon, dunay ebidensya nga sila trabaho, busa gipermahan og gifill upan nila ang DTR mga kaison, daily time record mga kaisunan. No? So, mao na nga ang kining kalambuan maghatag nato og ingon tagpo nga pagpakgang baka sa mga kawani, sa mga empleyado nga nagtrabaho bisan wa gyud diha sa ilang trabaho mga kaigsunan, no? Magkugi ta, no? Kay dawatan bita og sweldo gikan sa gobyerno. Ang City Hall baya ang nagasweldo kanato. Unya di kita mutarong og trabaho. Sa lawayon kayo nga buhat mga kaigsunan, no? Sa lawayon kayo basta angay badlongon nagabusar man sa katungdanan. Pag-abuso man sa otoridad nga gihatag sa mayor. Gihatagan sila exemption aron pag lugway sa ilang kanang komportable sila nga motrabaho nga dili ma-pressure sa ilang pag-biometric mga kaigsunan. Pero pagkangan nga giabusuan ni dapat lang sad nga makorehir kini mga kaigsunan. Usala ni sa mga butang nga nahimo ni acting mayor Attorney Raymond Garcia sa pangatungdanan diha sa City Hall. O gumao ni ang mga butang, usala ni sa mga butang nga nataligaman sa mayor, si Mayor, suspended Mayor Mike Rama mga kaigsunan. Na? O nabantayan pa ni sa mayor, hayan dili unta kini mo timaaw. Ay kini mao problema ha diya sa City Hall mga kaigsunan. Kaya nakalimutan man ni napabayaan man ni bosa mao ni gihimo ni Mayor, acting Mayor Raymond Garcia sa iyang paglingkod sa pagkamayor. Ang acting mayor nga si Mayor Raymond Garcia nangindahay usab nga angay masabtan gid unta ni suspended Mayor Mike Rama sa iyang gibuhat karon isip acting mayor kay ang iyang gilantaw mao gyud ang kayuhan sa mga Sugboanon.
nga ilang gipanumpaan nga alagaran mga kaigsunan. So naade mga butang, naade mga programa, naay mga proyekto nga wala nahimo sa mayor o gipugnan baka sa mayor nga di mapatuman alang sa kayuhan unta sa atong kininiang lungsod mga kaigsunan. So lipay lang ta, ako nalipay na sad ko bisan pa man og kasubo ni Raymond Garcia, ato ni Raymond Garcia, apan iyang yung gihimo, bisag og ikasuko kini ni Mayor Mike Rama nga suspended karon. Iyang yung gihimo tungod og alang sa pagserbisyo og alang sa kayuhan sa mga sugbuan ng mga kaigsoon. Dako kay kana og kalambuan sa atong tagalungsod, sa atong syudad nga adunay mayor nga naglantaw alang sa kayuhan, dili ang personal nato nga isyu o politikanon nga isyu mga kaigsunan. Now ako sa nindalikyatan nga isyu mga kaigsunan, kining lugay-lugay na mga isyu, apan ako nang isgutan mga kaigsunan, kalabot na sa isyu sa pagdumili, pag-deny sa gi-request ni suspended Cebu City Mayor Mike Rama nga ipa-preventive suspension si Governor Juan Garcia tungod kay ang basihanan sa iyang kaso nga gipasaka ngadto sa Office of the President kulang og merito, kulang og ebidensya mga kaigsunan, no? So ang tinguha ni Mayor Mike Rama nga si Governor Juan Garcia usab masuspenso sa iyang katungdanan, poparehas niya nga preventive suspension na supalpal na hinoon mga kaigsunan kay kulang man sa mga ebidensya na ato ning isgutan mga kaigsunan. Ang kining kopya sa Office of the President nagmatuod kini, aligar kini nga si Mayor Mike Rama miisa nga si Governor Juan Garcia, Governor Juan Garcia wala makahimo sa aligasyon gilabay ngadto kaniya mga kaigsunan, no? Kaniadto gong Marso 20 kanitong Marso 20 si Rama mi-file kini og administrative complaint batok ni Governor Juan Garcia ngadto sa Office of the President, President Bongbong Marcos Jr. Human kono si Governor Juan Garcia misyo og cease and desist order sa proyekto sa kanang bus, kanang CBRT project nga nagpasabot o basihan sa iyang pag-issue og cease and desist order because sa heritage concern mga kaigsunan. Nay mga guba nga mga heritage nga mga butang nga mga kaigsunan. O samtang wala pa na magkuhan, so gibutang niya, gi-issuean niya og cease and desist order ngadto sa mga provincial nga property. Wala siya mangilabot sa mga proyekto, naigo sa proyekto nga iya sa city government mga kaigsunan. Apan claim nangangkon si Garcia, si Mike Rama nga Garcia ni violate sa principle of abuse of authority, oppression, and grave misconduct, asserting
that he had no jurisdiction o wala siya jurisdiction sa pag-interfere sa mga affairs sa Cebu City. Nga wa siya gahom, wa siya jurisdiction sa pagpakgang sa mga kaliukan sa Cebu City. As highly urbanized city, city government operates independently from the province. So, ang Cebu kunos as highly urbanized city, maka-operate kuno iya kaugalingon gawas ngadto sa province mga kaigsunan. So mao niyang gi-claim ngadto sa kinaniang maong reklamo apan ang administrative complaint gi-investigate i-investigate nga si Governor Gwen Garcia ni-issue og memorandum ongoing CBRT construction dool sa Kapitolyo mga kaigsunan. Niadtong Pebrero 27, 2024 mga kaigsunan. Mao kini ang gihuptan nga mga ebidensya mga kaigsunan apan si Presidente Bongbong Marcos ningon hinay ra kayo. Walay basihanan ang maong kinini ang aligasyon mga kaigsunan. Usa wa masuspenso si Governor Gwen Garcia mga kaigsunan. No? Okay. Mauna ang update mga kaigsunan. No? Pangutana masadang nga nangangin naman sa ni si Mayor Mike Rama. No? Ang giangin niya si Governor Gwen Garcia, parehas man ni kalyado mga kaigsunan. Pero managlahi naman ang ilang bulog sa pamulitika mga kaigsunan. But anyway, ilang mas nakatungod kay sila politiko, magod na mga kaigsunan, mga leader sa atong mga LGU sa Cebu Province, si Governor Gwen Garcia, si Cebu City Mike Rama, sa city government mga kaigsunan, Cebu City government. No? So, naay contention, naay kaugalingon nga kinani ang baruganan ang atong mga leader sa atong mga lungsod mga kaigsunan. Pero kining mga gihimo ni Mayor Mike Rama morag dangan na ni sa iyang pagsuspension. Mangangin man nga sa uban, no? Nga siya suspended man, no? Pero sa atong pag-aninaw base sa atong duki-duki mga kaigsunan, nakapangutan na sa nang uban nganong paspas man kayo. Nganong paspas man kayo ang pagsuspenso sa kinani ang ombudsman nga doon na may mga kaso, but the Mayor Mike Rama nga mas bugat pa kayo o muwarant yun, no? Muwarant yun og dako nga kinani ang muwarant yun dako nga suspension ng mga kaigsunan o sanction ng mga kaigsunan. Ang ombudsman nagapasabot ngadto sa atong mga kaigsunan nga dili tanan ng mga kaso madali-dali nilang atiman kay kulang man sila og mga tao, kulang sila og mga investigador, no? Kini kagi pasaka og kaso bag-o og ngano gikalit man kay kini preventive suspension man no? Preventive suspension man bosa ang kaso sa mga kawani nga mi adto sa ombudsman nangayog tabang aron maswildoan sila sa ilang pipila ka buwan nga wa gyud sweldoy ni Mayor Mike Rama,
matuki yun. Og aron masakpan yun kung kinsa yun ang hinungdan o unsa yun ang hinungdan ini, dapat i-preventive suspension gayon. Mao na ang explanation sa ombudsman, mga kaigsunan, no? Pero ang akong nasayran, ha, uhong-ihong lamang kini. Apan may pagkamatino, may pagkamatuod sa mga kaigsunan. Kini si Mayor Mike Rama na kit-an magud nga ni apil o ni adto sa rally sa mga Duterte, ha? Rally sa mga Duterte, pagsupak sa pag-usab sa atong batakang balaod, mga kaigsunan. Mao na nga pag kita ni Presidente Bongbong Marcos nga ni apil man diay sa rally, ha, ngadto sa kaatbang niya, di gipaubo si preventive suspension, mana suspenso na yun, mga kaigsunan. Pero amot og base sa atong merito sa kaso, mga kaigsunan, ba ang gibugaton yun sa pag-imbestigar mao'y nakapaanggat sa ombudsman, ha? Nakapaanggat sa ombudsman, mao'y naghatag nila og rason nga i-preventive suspension gayon si Mayor Mike Rama, na pero may pagka tinuod sad nga basihan ni Presidente Bongbong Marcos nga i-preventive suspension si Mayor Mike Rama, kay ito na mas kontra. Unsa ka tinuod ni? Sa pikas nga bahin, arita sa dakbayan sa Naga, mga kaigsunan. Ako believe kay ko sa Vice Mayor nga si Virgilio Boy Chong nga nisolbad sa dakong problema, di man kay dako inoon, pero makadugay kini nga problema, mga kaigsunan ko. May kalabigitan kini sa mga traffic enforcers diha sa dakbayan sa Naga, mga kaigsunan. Kini manggong atong mga traffic enforcers di manggod makitaan sa kanang kadanan unya nagahatag sad og trapiko, traffic naman na ang Naga, mga kaigsunan, kay daghan na sad ang mga vehicles, mga sakyanan nga mga gidiya nya, daghan na sa kayo mga tao nga maglabda sa kinaniang highway, mga kaigsunan. Busa nakakos gyud og traffic, nakakos gyud og hassle sa atong mga kinaniang mga nanagiya o mga sakyanan, mga kaigsunan. Busa iyang gipahimangnuan, iyang warningan ang mga traffic enforcers nga dili mo adto sa ilang poste, nga maghatag ta sila og kasulbaran sa dagan sa trapiko o mayong dagan sa trapiko nga makahatag yod og kaluag sa atong dagan sa atong traffic, mga kaigsunan, no? So mas maayo sa ni gitagan og chance, mas maayo sa ni gitagan og warning aron mahatagan usab og kagyunan, makahuna-una og makahinuklog ang mga traffic enforcers nga maghimo mo sa inyong trabaho. Yeah. Trabahoon ninyo ang inyong trabaho. Nabitay panultihon nga nay trabaho, dili jabon. O way trabaho, wala jabon. Nibitaw, mga kaigsunan, ang atong traffic enforcers, importante kayo alang sa atong trapiko, mga kaigsunan, no? So atong ipahinuklog, atong ipahinumdom sa atong mga traffic enforcers nga kamo importante kayo, ha? Importante kayo aron di magkagubot, di magkagrabe ang trapiko sa atong syudad sa Naga, mga kaigsunan. Busa ay mog kanang laktaw, no? Bisad todo ginit, pero makapandong man ta
og dili man sad namay mura magrelibo man na mga kaigsunan nga makita mo usa ka traffic enforcer samtang ang usa ka traffic enforcer atuwas landong valid man na og magisgota og kanang humanitarian ng rason mga kaigsunan kay init gud gayo no init gud gayo una nga puli-puli lamang ang usa mo palandong, ang usa mo ngadto sa trapiko. Ang guantahon ang init mga kaigsunan. No? Pero dili man na sa tanan higayon. Di naman sa tanan ng anak kay higayon. Pero kana lamang mga oras medyo dunay dagan kayong sakinan o dagan kayong mga tao nga mulabang ato ng trapikan mga kaigsunan. Musa wa tay rason nganong di ta mo trabaho tarong nga mao man ta na importante matana ang atong rule sa trapiko mga kaigsunan. Usa, kogi lang, kogi lang atong mga kaigsunan, mga traffic enforcer diya sa Dakbayan, Sinaga. Arita sa kalabuan sa pinamungahan, ako believe kay ko ni Vice Mayor Glenn Baricuatro o iyang kapikas kinabuhi nga mao si Jik Baricuatro mi inspection jud sa gipahigayon ongoing nga drainage canal project dito sa barangay Kumagaw. Barangay Kumagaw mga kaigsunan. Kini gamay ra kini nga project apan gitutukan yon sa mga magtiayon nga mga opisyal atong mayor o vice mayor sa lungsod sa Pinamungahan aron matarong sad gayud ang maong proyekto. Why proyekto nga dili tarungon kon ang mga opisyal mismo ang mo inspeksyon mga kaigsunan. Dapat ang mo kuan man tani mo himo man tani ang kanang mga in charge sa project, no? Mga engineering mo kuan gawas nini sa pagmonitor sa mga proyekto na pagyud ang mayor og dako na kayo na og ikatabang aron tarungon sad sa mga construction nga nagtrabaho sa kininiang mao nga lugar nga ilang tarungon ang ilang proyekto nga drainage canal gamay tud ni pero gamay na tud kini taas man ni dako sa kini og epekto sa atong mga mulupyo mga kaigsunan. Kini nagpasabot nga ang Vice Mayor si Glenn Baricuatro o si Mayor Jik Baricuatro naglihok yun alang sa kalabuan sa Pinamungahan mga kaigsunan. Kining programa hatod kanato sa musunod. City of Naga Cebu Council pinanguluhan ni Vice Mayor Berhelio Chong o SP Secretary Gary Gabutahi, Engineer Leslie Anthony Molina, 2nd District Engineer DPWH 7, Pinamungahan Vice Mayor Glenn Baricuatro, Damascus Lumber, gipanagiyan ni Rene Villasencio, Gugong Flores Junction. Og din natapos ang atong tulumanon. Hanto sunod pohon, kini gapon ninyong alagad Chester Abadilla, manamilit og maingon kaniyo, dalago ng Diyos. Bye-bye.